Mi. Hari ini kita bikin sate di Prancis. Ada sate ayam, ada sate sapi. Ya, itu pertama kalinya. Kita mau Susuk. Aku lihat film horor namanya susuk. Ya susuk. Susuk di badan ada banyak ini. Jadi disusuk dulu. Aku orangnya nggak jelas banget. Kita mau biar papa mertua sama neneknya Catherine cobain sate Indonesia. Coba lihat. Kita udah marinasi semalam ini. Ada apa ya? Bawang merah, bawang putih, banyak lemon, jahe dikit-dikit. It's really enak. Dan ini bisa disusuk juga. Jadi kita langsung. Aku juga mau. Gimana caranya ya? Ya nggak tahu. 55 ya? 55. Atau 66? I don't know. I do feeling, you know. It's my feeling. Emang harus nomor sama? Ya. 3. But if I take big, I will not do 55. No, 55 tetap. Apaan sih? 5 apa itu? 6. 55 pecah. 6. Ya ini 5. Aku baru bangun. Kok bisa nomor lu? Susah ya. Kotaknya belum bangun ini. Oh, harus di atas sini ya. Dingin banget dagingnya. Yeah. Bisa di kulkas. Oke. Itu sate pertamaku. It's really gemoy, wait. Bukan gitu, belakangnya dikasih ini. Dikasih tanganmu, nanti jadi fokus. Oh iya, no, it's not work. Oh iya. It's like YouTuber, bay. Orang nanti netes bisa jeruknya. bagus banget, aku ngiler mau makan ini sekarang. Nenek pertama kali coba ini ya. Dia nggak pernah coba sate Indonesia dan makanan Indonesia juga nggak pernah coba ya. Nggak pernah. Itu pertama kalinya. Jadi kita ngiler banget. Kita akan pakai batu di luar ya. Kayak barbecue. Indonesian style. Yeah. Idul Adha style. Bentar, it's really hard to susuk cepat. I'm sure ibu-ibu cepat-cepat kalau susuk, no? Aku udah mulai nyaman gitu susuknya. Gitu bagus ya? Ya. Selima. Netes. Netes ya. Hati-hati. Kita tinggal di kampung sampai hari Kamis. Ya. Jadi kita akan main-main di tempat lain biar keliling dan mancing. Kan kamu mau mancing sebelum sate? Ya. Sekarang jam 8 pagi. Nanti mereka mau mancing, jadi kita susuk. Papa beli ketumbar karena kita lupa dari kota kita. Dan nanti Tinggalan di rumah. mau mancing gitu. Kalau dapat ini akan bisa ikan bakar Kalau dong. dapat ikan, Aku bilang apa? akan. Ya, bahasa Indonesia ku parah jam segini. Tolong. I'm not saying tolol anymore. Aku bilang tolong. Oke, satenya udah jadi. Banyak banget, Pe. 1 kilo. Dada ayam. 200 ya daging ayam. Nanti kita marinasi yang sapi. Ini taruh di kulkas, nanti dibakar. Terus mau marinasi yang sapi-sapi. Ayo. Taruh ini di kulkas, Be. Kita taruh ini di kulkas. Harus pakai plastik nggak? Ya, lebih bagus. Oh. Jadi ini. Wih. Enak banget. Aku senang banget. Kita akhirnya bisa Mas, berapa kali seminggu kita makan sate di Indo? 2 kali, 3 kali minimal ya. Ya. Kita selalu mau makan apa malam ini? Sate. It's really enak. Kamu pernah? Yaudah, taruh di kulkas dulu. Ya.
ini jusnya keliling. Kenapa kamu? I'm sorry, orang berantakan aku. Tolong cuci cepetan. Oke, kita mau siap buat daging sapi. Terus blender ya. Mana blendernya? Itu di bawah, ini di belakang buat tempat. Oh iya. Kamu udah. Kita harus tunggu papa. Papa lagi ambil koriander kayaknya. Ya, Namanya ketumbar koriander di sini. Kamu tuh ini aja kupas bawang merah. Bawang merah 3, bawang putihnya 4 atau 5. Ya, guys, bawang merah di Prancis gede banget. Gede amat kayak gini. It's really gede. It's like ukurannya kayak gini. Jadi kalau Mas Dani bilang 3 di Prancis, mungkin di Indonesia 6 atau 7. Oke. Pakai plastik ya. Langkah pertama, kita taruh dagingnya di wadah besar. Ini udah kita potong, sudah dulu. Dagingnya ada fat-fatnya gitu guys. Kita hanya di toko beberapa lemak gitu ya, lemak sapi. Susah di Prancis. Halo. Jadinya mau lakukan apa, Jadi Mas? kita mau melakukan marinasi. Tuh sayang ini bagus. Nyetes. Ada air di atas ini. Oh iya. Aku nggak ngeh. Papa baru bawa koriander itu apa namanya di Indo aku lupa. Tumbar. Ketumbar. Udah jadi bubuk lebih mudah ya. Oke, jadi bumbunya adalah jahe, bawang. Tunggu kurang. Sedikit kecap. Terus dan. Itu caranya jenius lagi ingat dia lupa sesuatu. Aku baru ingat ya. Kecap kurang kecap. Jadi bumbunya adalah jahe, bawang putih, bawang merah. Jahenya sedikit, ketumbar sama kecap. Emang kecap taruh di dalam bumbu? Ya. Kayaknya enak banget dong. Aku udah cuci tangan ya guys. Jangan Iya. takut. Pasti. Tangan suamiku selalu bersih. Caranya yo opo? Ya ampun. Opo korioku. Gimana bukanya? Aku bisa buka. Aku pegang, kamu buka. Oh iya, kita jadi tim. Banyak ya, banyak aja. Buka yang plastik. Oke, udah dibuka istrinya. Dicopot plastiknya. Mereka taruh yang kayak gini. Ilmu kiro-kiro ketumbarnya. Ilmu kiro-kiro. Kecap ini harus dibuka juga. Gimana dong? Dia lupa butuh margarin. Margarin ini ada garam ya. Jadi agak asin. Agak asin, nggak usah pakai garam lagi gitu kan? Emang taruh langsung di dalam ini. Ya. Enak banget dong. You know, sapi is my favorite daging. Udah. Pakai kecap sedikit. Bilang stop dong. Stop. Pinter nggak? Oke, udah di plastik, dikasih plastik. Yap. Jadi harus taruh di kulkas 2 jam. Kita tunggu lagi 2 jam. Ya 2 jam nanti di Minimal, biar meresap disusukin. dulu ketumbar sama bawang putih dan bawang merah. Ya, marinasi enak Biar banget. gurih. Itu ada sate ini, Bay. There is already sate ayamnya ini banyak. Oke, coba cari luas. Mau mancing dulu guys, nanti kita ketemu lagi kalau mau bikin batu. Oke, aku udah ganti pakaian. Kita udah mancing, gak dapet. Dan mereka udah siap buat barbecue. Ada Yona ya, teriak. Mereka siap buat barbecue.
itu. Atau nggak ditaruh di dalam nggak apa-apa? Gimana? Di dalam rumah. Aku mau bikin susuknya. Mereka siapkan api. Dan aku bikin susuknya. Mas, itu 5. 5 ya. And the fat on the middle or on top? So it's like 2 fat, 3 or gitu. 2 daging, fat, 2 daging. Oh, so 4. 5 dong. 2 daging, fat, 2 daging is 4 daging. Ya 4 daging, 1 fat, jadinya 5 semuanya. Oh gitu. Aku bikin susuk dulu. Sapi ya. Yang ayam udah di kulkas, nanti dibawa kalau apinya udah siap gitu. Enak banget guys, aku ngiler benaran. Kalau di Prancis ini orang suka bikin barbecue musim panas, tapi kita nggak punya di sini. Jadi kita pakai yang kayak gini. Kayak di Indo ya? Idul Adha style. Yeah, it's like Idul. Benaran. Tapi kita untung dapat ini gemuk sapi karena jarang dapat. But it's look really big the sate. Ya. It's okay, right? Lu bikin apa sama papa? Hah? Lu emang bisa? Mampu? Mas Dani, mampu nggak? Ya. Oh, matahari mulai datang sini. Kita ganti pakaian tadi. Ini nih, hewan mau makan daging nggak boleh. Ini tadi kita ganti pakaian karena ini bau nanti api. Tu mets le riz, non? C'est très pratique. C'est très pratique. Tu peux revenir après. Tu peux m'aider à faire les brochettes. Abi lagi nunggu nanti makan banyak ya. Kalau mami aneh banget, di kampung dia nggak pernah makan karena tinggal sendiri. Tapi kalau ada papa dia makan mulu be. Ya. She really tergantung moodnya gitu. Anaknya chef. Ya sering kayak gini, orang tua udah nggak mau makan karena sendiri aja. Kalau udah sama keluarga jadi lapar gitu. Karena senang gini bisa ketemu keluarga ada gini. Yang mereka butuh itu cinta aja ya. Ngiler. Kalau di Prancis kita sering pakai apa sih? Di sate kita pakai pepper. Ya. You know the poivron? Ya, paprika. Paprika. Sering pakai paprika di antara gitu. Tapi lebih enak ya sate Indonesia, Mas. Gila enak. Wah, dagingnya juicy banget. Oke, kita mulai taruh satenya. Baranya udah jadi. Oke, kita mulai sate yang pertama. Astagfirullahaladzim. Guys, kokinya nggak bisa ngomong, kepanasan. Menurutku kurang ini. Kalau dimasak harus taruh mentega sama kecap manis. Baik, hati-hati ya. Oh, tapi harus ditaruh setelah ini enggak? Kasih papa satu. Papa? Good. 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 Coba satu. Bien sûr, devant tout le monde. Ouais, c'est bon. Mais après, il faut mettre la sauce encore, mais Un peu trop grillé, mais tu peux rien là. il a du mal. Ouais, il peut pas faire grand chose. Mais il n'y a pas de cul bœuf encore. Non. « 50 roupies. 50 rupiah. 50 rupiah katanya. 50.000 nih. Udah. Aku capek. Kamu boleh bantuin?
Merci. Bantuin. Nih, aku nanti. Mais appelle la table, mamie est déjà dans la So, cuisine. you make that, okay. Elle a aimé les brochettes? Ouais, elle me dit un peu sec, mais bon, ça c'est normal. C'est du poulet. Non, puis là, elles sont moins... I can pull it off, I think. It's ready. This one is for mommy. On en fait des pas trop grillés, regarde. Parce qu'il y a un moment, il était tout seul, alors ça... C'était compliqué. Ya udah, kita makan dulu. Udah Papa sama Mami udah mulai makan loh. Gak sabar dia. Udah kelaparan doyan guys. Iya. Dan kita kulitnya kayak aku jadi ingat ya Jakarta setelah motorannya. Lembab. No, ada kamu ini ada Panas gitu. api, Oh, debu. gitu. Debu, Oke, asap makan kendaraan. dulu. Oke, kita makan dulu. Ciao. Alors Mamie, t'aimes bien? Tu préfères au poulet ou au bœuf? Tu préfères le bœuf? Ouais, les deux, c'est bon. Hein. T'as vu, ça c'est la sauce. Mais, C'est mieux que la sauce sucrée en France, je trouve. ah bah ouais, parce que elle est salée, alors que celle-là, elle Elle est est sucrée. sucrée, ouais. Oke, makan dulu banyak-banyak sate sama sos kecap manis. Ne peuvent pas totalement remplacer les loueurs de vélo longue Ils mangent comme ça tous les jours. et se préparent comme une porte de Non. Cette entreprise a fait rapatrier Oui, pour les fêtes, genre quand c'est l'Aïd, Ah ouais, et qu'ils viennent de tuer les bêtes, et ben ils font plein de brochettes comme ça. d'accord. T'as vu, il y a du poivron, hein? pour les jeux. Les loueurs de vélo adaptent leur offre. Les courgettes. Je sais pas. Oke, kita udah selesai makan. Kenyang Mau banget. udut orangnya. Aku keluar mau udut ya. Setelah makan pasti udut. Yap. Enak banget, nenek suka yang kecap manis gitu. Ya, tadi Dia baru kenal. coba kecap manis. Terus dia suka kecap manis. Papa, Mami suka banget. Tapi kata Mami susah makan daging karena giginya udah ompong, jadi Iya. pakai yang palsu. Dia gemoy banget. Tapi dia doyan, tapi Doyan. yang ayamnya lebih empuk. Dia Karena suka yang dada ayamnya. kan. Dia suka dua-duanya. Jadi vlognya segitu Udah aja. ditutup. Karena kita Nanti mau mancing lagi. Mau mancing lagi. Yuk mancing mulu, Mas. Udut mancing tidur. Udut mancing tidur ini. liburan guys. Ya, nggak boleh. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan share. Baby, Betul. we talk together is not jelas. Jangan lupa share, subscribe, dan komen ya. Yap, betul. Aku mau balas komen kalian. Betul. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.